बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा ये ओपिनियन मैच्योर होती जा रही है कि इमरान खान ने अपनी बहन और बीवी को डील के लिए अपने आगे कर दिया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने दी गार्डियन के अंदर एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर उन्होंने मिलिट्री डिक्टेटर्स और मिलिट्री के किरदार के ऊपर पाकिस्तान की सियासत के अंदर उन्होंने बातें की हैं और वो बहुत ही इंतहाई अहम बातें हैं। उसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे कि उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है। और इसके अलावा तीसरी अहम बात कि क्या तरीके इंसाफ आपस में लड़ाई झगड़े करने के बाद क्या धड़ों में तकसीम होने जा रही है और वो किन धड़ों में तकसीम होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हुसैन हक्कानी ने एक ट्वीट की है और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कभी कभी लगता है मुर्शिद होम्योपैथी की तरह जहर को जहर के इस्तेमाल से ख़त्म करने पर यकीन रखते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के बल पर इक़्तिदार में आए और अब बहन और बीवी को आगे लाकर ख़ानदानी और मौरूसी सियासत ख़त्म करेंगे। अगर आप इनकी इस ट्वीट की तरफ देखें तो जाहिर सी बात है हुसैन हक्कानी अमेरिका के अंदर बेशक मौजूद है, लेकिन इंतहाई बाखबर लोगों में इनका शुमार होता है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से लेके पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट में इनके बड़े ताल्लुकात हैं। इनकी तरफ से ये इशारा करना ये कोई आम बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्वीट कर रहे हैं ये अपने नॉलेज की बुनियाद पे कर रहे हैं, या फिर वो हमने देखा है कि इमरान खान इनके बारे में बहुत कुछ कहते रहे हैं तो शायद ये अपना वो वाला शौक़ भी पूरा कर रहे हो। क्योंकि इस वक्त इस हवाले से मैं उन्वान तो नहीं है, इस हवाले से मैंने एक आज कमेंट देखा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कमेंट है कि पाकिस्तान में लोगों की मर्ज़ी की बात करके खूब व्यूज़ समेटने की सहाफ़त का धंधा अरूज पर है। सहाफ़ियों को कब और किस सिलेबस में ये ज़ुबान और अंदाज अपनाने की इजाज़त है। काश हम सहाफ़ी सिर्फ अपने काम तक महदूद रखते और रिज़्क में इजाफे के लिए खुदा की तरफ देखते और मेहनत करते। अल्लाह करे पाकिस्तान से झूठ का खात्मा हो, आमीन। तो मसला ये है कि इस वक्त कुछ लोग व्यूज़ के लिए, कुछ लोग अपनी दुश्मनी के अंदर, कुछ लोग अपनी और दीगर चीज़ों के अंदर स्कोल सेटर कर रहे होते हैं। तो लेकिन ये हम डेवलपमेंट देख रहे हैं कि किस तरीके से बुशरा बीबी बाहर आई, इस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनाया, उनको बड़े आराम से पेशावर जाने दिया और अब वो पेशावर के अंदर बड़े सियासी फैसलों को के हवाले से हदायत दे रही हैं। तो ये सारे का सारा मामला क्या है, इस हवाले से फैसल वाडा का भी इस मामले के अंदर इसको ऑन करना कि जनाब इमरान खान भी बाहर आ सकते हैं और दीगर लोगों का बैरिस्टर गौहर का ऐसे मौके पर कहना कि अब इमरान खान बाहर आने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट्स चल रही हैं जिसकी बुनियाद पे ये बातें की जा रही हैं। देखें, आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर इमरान खान को कोई भी चीज़ ख़त्म कर सकती है तो वो दो चीज़ें हैं। एक है इक़्तिदार। आप इमरान खान को इक़्तिदार दे दें। इमरान खान के इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो पाकिस्तान के मसाइल इतने बड़े मसाइल हैं कि वो इमरान खान की शोहरत को कुछ ही अरसे के अंदर खा जाएंगे। दूसरा, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो इस वक्त वोट है, वोट बैंक, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको वो लीड कर रहे हैं, उन्हीं से वो सारा गुस्सा निकलवा रहे हैं। तो अगर वो इस तरीके से हाथ मिला लेते हैं और डील कर लेते हैं तो उनकी मकबूलियत भी इसी तरह रातों रात बदलेगी जिस तरह वोट को इज़्ज़त देने वालों की बदली। और ये इसका सिंपल सी बात है, ये चीज़ हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या तहरीक इंसाफ धड़ों में तकसीम हो सकती है। देखें, कभी बात करते हैं जी बैरिस्टर गौहर की, कभी बात करते हैं उमर अयूब की, कभी किसी और की। आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ एक शख्स का नाम है। जिस दिन वो शख्स तकसीम होगा उसी दिन ही तहरीक इंसाफ तकसीम होगी। उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ धड़ों में तकसीम हो जाए। धड़े हैं क्या? आप इस वक्त ये देखें कि इस साबिक CM KP के कौन था, महमूद खान, कहाँ हैं आज वो? उससे पहले वाला जो CM KP के था हमारे खटक साहब, परवेज़ खटक, वो इस वक्त कहाँ हैं? इस वक्त असद उमर कहाँ है? इस वक्त और दीगर जितने बड़े बड़े 30 मारखा लीडर हुआ करते थे, इसमें आप इमरान इस्माइल को ले लें, आप अलीजादी को ले लें और दीगर लोगों को ले लें, वो इस वक्त कहाँ हैं? वो कहीं पे भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों को कोई जानता भी नहीं था वो इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट में
عمران خان کے نام پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیرسٹر گور کی کیا حیثیت تھی، اس کے علاوہ جو دیگر لیڈران ہیں شیر افضل مروت سے لے کے اور دیگر جتنے بھی ہیں ان کی کیا حیثیت تھی اپنی ذاتی زندگی کے اندر، پرسنل کیپیسٹی میں تو شاید ان کی کوئی حیثیت ہو لیکن ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں تھی۔ وہ حیثیت راتوں رات عمران خان نے بنائی، کیونکہ عمران خان کے پاس وہ طاقت ہے کہ جب لوگ ان کے اوپر اعتبار کرتے ہیں تو وہ جس کے اوپر انگلی رکھتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، وہ جس کے اوپر انگلی رکھتے ہیں وہ گورنر بن جاتا ہے، جس کے اوپر وہ انگلی رکھتے ہیں وہ پارٹی کا جنرل سیکرٹری بن جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ساری کی ساری طاقت اور اختیارات جو تحریک انصاف سے متعلق ہیں وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے کس طریقے سے اس کو ڈرائیو کرنا ہے، نئے سے نئے بندے کو لا کے کس طرح اس نے میدان کے اندر کھڑے کر دینا ہے۔ تو یہ بات اس وقت ناممکن سی نظر آتی ہے کہ تحریک انصاف کسی بھی قسم کے دھڑے میں دھڑے بندی کا شکار ہوگی۔ اس کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکر نے انتہائی امپورٹنٹ آرٹیکل لکھا ہے اور اس نے یہ کہا کہ پاکستان پر زیادہ تر ملٹری ڈکٹیٹر نے حکومت کی ہے، اور جو بریک اس وقت آتی ہے اس کے اندر جب ملٹری بہت زیادہ بدنام ہو جاتی ہے یا غیر مشہور ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ وقفہ لیتی ہے کہ وہ کس طریقے سے وقفہ لے کے کسی بھی سویلین سیٹ اپ کو آنے دے۔ اور اس وقت جو سیٹ اپ موجود ہے 2008 میں آپ کو پتہ ہے مشرف نے سب سے لمبا دور گزارا ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا، اور اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج 2024 16 سال ہو گئے ہیں کہ اس وقت جمہوریت لولی لنگڑی جمہوریت جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے لڑکتی ہوئی ہمارے سامنے چل رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسٹیڈ آف موونگ فارورڈ، یہ سارا مصطفیٰ نواز کھوکر لکھ رہے ہیں کہ یہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے، اور پیچھے کی طرف اس طریقے سے جا رہی ہے کہ اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت تھی وہاں پہ ہائیبرڈ سسٹم تھا، لیکن آج جو سسٹم ہے وہ اتھارٹیرین سسٹم ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تھوڑی بہت شرم حیا کی جا رہی تھی لیکن اب بالکل بھی نہیں کی جا رہی، اور اب بالکل آ کے وہ انہوں نے حکومت کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور یہ ہائیبرڈ سسٹم کی بجائے اتھارٹیرین جو ہے ریجائم چل رہا ہے۔ اور اس کے اندر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس کے اندر ڈیموکریسی کے ڈکلائن کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی، اقتدار کی ہوس کے لیے انہوں نے یہ سارے کے سارے کمپرومائز کیے، اور انہوں نے ملٹری کے ساتھ کنسپائر کیا، ان کے انفلوئنس کو یوز کیا، الیکشنز کو مینوپولیٹ کیا، اور اپنے جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں ان کو کرش کرنے کے لیے ان کی طاقت کو استعمال کیا۔ اس طریقے سے، اور یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے کس طریقے سے ہوا، یہ رول آف لا کی وائلیشن کے بعد، اس کو انڈرمائن کرنے کے بعد، ڈیموکریٹک نارمز کو توڑنے کے بعد، اور ملک کے کنٹری کو جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ باریک واردات ڈالنے کے بعد یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے ہیں۔ 2 الیکشنز ہوئے ہیں، 2 الیکشنز میں یعنی پچھلے جو 2 الیکشن کا انہوں نے ذکر کیا کہ ایک 2018 میں ہوا، اس میں خان کو جو ہے لایا گیا، وہ بھی ایک ہیوج کنٹروورسی تھی، اور اس کے بعد جو 2024 میں جن کو لایا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ایک وقت میں خان کو لایا گیا اور دوسرے وقت میں خان کو روکا گیا۔ اس وقت جو دشمن تھے وہ آج دوست ہیں، اور جو اس وقت دوست تھے وہ آج دشمن ہیں، اور ہسٹری کے اندر یہ اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہے پاکستان کی تاریخ کہ کس طریقے سے ایک دم سے معاملات بدل جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملات بدلیں گے، یہ معاملات عمران خان کے لیے بھی بدلیں گے، کیونکہ یہ تاریخ ہے ہماری کہ یہ معاملات کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ بدل جاتے ہیں، لوگوں کے بدلنے سے یہ بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ پولیٹیکل لیڈرز اور پارٹیز جو ہیں وہ ان انٹرسٹڈ ہیں یہ پوچھنے کے اندر کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ کس طرح حل کیے جا سکتے ہیں، وہ صرف اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پک می، لو می، چوز می، اس طرح کے افیئرز میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں چن لیں اور چن کے ہمیں لیڈر بنا دیں، بس اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو پولیٹکس ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے ویلفیئر کے حوالے سے، اور اس وقت وہ شفٹ ہوئی ہے
एलीट की पावर स्ट्रगल के अंदर वो इस वक्त शिफ्ट हो चुकी है और आम लोग जो है वो इसके अंदर सबसे बड़े लूज़र हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बुरे तरीके से मुतासिर किया। इनकी इन बातों से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने इन चीज़ों को और पाकिस्तान के मसाइल को और तस्वीर कशी की है, यही एक हकीकत है और हमें भी इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए कि हम किसी भी लीडर की मोहब्बत में किसी से नफ़रत करना शुरू कर दें और उसके बाद हम हक़ाइक़ जो है वही उन्हीं को समझें जो जिनको हम सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ जो है हमें मज़ीद अंधेरी खाई के अंदर धकेल सकती है। बहरहाल इस हवाले से हमारी वीडियोज़ का सिलसिला जारी रहेगा। अंत तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।